Dobrodošli nazad, dragi gledalci. Danas ćemo zajedno pogledati kako izgraditi modernu finsku saunu od početka do kraja. Moje ime je Semir Ramić, ja sam arhitektonski tehničar sa dugogodišnjim iskustvom u projektovanju i arhitektonskim vizualizacijama i danas ću vam pokazati sve korake u izgradnji ove predivne saune koja će dodati luksuz i udobnost svakom eksterijeru. Prije nego krenemo dalje u proces formiranja, reći ću vam kratko o konceptu iza ove moderne finske saune. Ova takozvana suha sauna je dizajnirana sa naglaskom na minimalizam, moderne linije, funkcionalnost, energetsku efikasnost i udobnost. Koristio sam prirodne materijale poput drveta, metala i stakla, te moderne materijale za poboljšanje energetske efikasnosti poput polistirena i paropropusnih vodonepropusnih folija i krovnih folija u dizajnu, kako bi osigurao dugotrajnost i estetiku. Veliki stakleni prozor omogućava obilje prirodne svjetlosti, stvarajući osjećaj prostranosti i neprekidne povezanosti sa okolinom, što je posebno efektno na otvorenijem, prostranijem zemljištu te u danima kada je sve prekriveno snježnim prekrivačem. Osim što pruža duboko opuštanje i relaksaciju, finska sauna ima brojne zdravstvene koristi koje ću spomenuti nakon prezentacije formiranja ove finske ili takozvane suhe saune. Planove za ovu saunu možete pronaći na linku u opisu videa ili ukoliko skenirate ovaj QR kod na ekranu, o čemu ću vam još detaljnije reći u nastavku videa. Prvi korak je priprema terena i postavljanje temelja. Pored toga što je ovu saunu moguće tako reći postaviti kao slobodno stojeću, a pritome je transportovati u završnom obliku sve do mjesta na kojem će se koristiti, u planovima sam iscrtao i dva načina za fiksno postavljanje i temeljenje uslovljeno budućem klimatskom području kao i cjenovnom rangu. Zidna struktura je masivna, okvirna drvena konstrukcija sa ispunom od polistiren ploča u odgovarajućoj debljini kako bi se očuvala toplota i povećala termička efikasnost saune. Sve dimenzije zidnih okvira su prilagođene za bolje iskorištenje potrebnih materijala. Specifični detalji poput ventilacije i pozicioniranja dimnjaka riješeni su na najoptimalniji način. Ventilacija ne samo da doprinosi provjetravanju saune, ona je od ključne važnosti za adekvatno funkcionisanje peći unutar ovako faktički rečeno hermetički zatvorenog sistema. Pod saune i krov su također termički zaštićeni, a na podu se sa donje strane nalazi zaštita od glodara. Dimenzioniranje vrata i prozora odgovara standardnim dimenzijama kako bi se olakšala nabavka materijala. Pored svega toga uz planove koje sam naveo nalazi se i ovaj isti 3D model u kojem su u razdvojenim slojevima detaljno modelirani svi ovi elementi koje vidite. Također i potpuna lista materijala potrebnih za izgradnju sa tačnim dimenzijama konstrukcije ove saune je uključena. Prema ličnim željama svaki budući vlasnik može uraditi rasvjetu i rasvjetna tijela u ovoj sauni, ali ja sam ih u modelu ostavio u kockastoj formi kako bi pratili ostatak dizajna. Prostor za servisne ormariće i pozicija istih bi olakšao spajanje elektroinstalacije kao i instalacije solarnih panela ukoliko bi se budući kupci odlučili i za tu varijantu. Saunu je naravno moguće koristiti i bez elektrifikacije i osvjetljenja. Također, ovu saunu možete koristiti i sa pećima na loženje ili sa infracrvenim pećima. Odlika finske saune je ta da je to vrsta suhe saune, to jest sa smanjenom vlažnošću zraka. Ali je u takvim saunama uvijek dobro imati peći za saunu sa kamenom oblogom, gdje je kamenu oblogu moguće povremeno poprskati vodom kako bi se povećala vlažnost zraka. Također dobra stvar je imati u blizini suho mirisno bilje koje bi u dodiru sa vlagom još više otpuštalo svoje mirise i tako pravilo još jedan vid inhalacijske terapije za korisnike. Svaka sauna naravno treba da ima dovoljno prostora za sjedenje i ležanje, pa je i u ovoj sauni prostor maksimalno iskorišten u te svrhe gdje je moguće udobno leći i sjediti i osobama 2 metra visine. Sitne dekoracije poput držača peškira, posudica za vodu i držača ukrasnog bilja, te poneku sliku uvijek možete izabrati i projektu dodati vaš lični pečat. Ulazni natkriveni dio takozvani otvoreni ćošak odličan je za okrepljenje nakon korištenja saune, ali i kao skladišni prostor za čuvanje drva za loženje. Što se koristi upotrebe finske saune tiče, one su mnogobrojne i dobro su dokumentirane i mogu imati pozitivan utjecaj na opće zdravlje i blagostanje pojedinca, pa ću kratko spomenuti neke od njih. Poboljšana cirkulacija. Izlaganje visokim temperaturama u suhoj sauni dovodi do proširenja krvnih sudova i povećanja cirkulacije krvi. To može poboljšati dotok kiseonika i hranjivih tvari u tkiva kao i mozak,
što također ima pozitivan utjecaj na zdravlje srca i mišića. Detoksikacija. Znojenje koje se događa u sauni pomaže tijelu da se oslobodi toksina i otpadnih produkata metabolizma kroz kožu. Redovna upotreba saune može pomoći u čišćenju tijela i poboljšanju funkcije bubrega i jetre. Smanjenje stresa. Boravak u suhoj sauni može imati umirujući i opuštajući učinak na tijelo i um. Visoke temperature postižu oslobađanje endorfina, odnosno prirodnih hormona sreće, što može smanjiti osjećaj stresa i anksioznosti. Poboljšanje imunološkog sistema. Redovna izloženost suhoj sauni može jačati imunološki sistem, čineći tijelo otpornijim na infekcije i bolesti. Povećana cirkulacija krvi također može poboljšati sposobnost tijela da se bori protiv infekcija. Poboljšanje zdravlja kože. Toplina suhe saune može pomoći u otvaranju pora i uklanjanju mrtvih stanica kože, što rezultira glatkom i čistom kožom. Redovno znojenje također može pomoći u oblažavanju simptoma određenih kožnih stanja poput ekcema i psorijaze. Jednom kada izgradite ovakvu suhu saunu, bitno je kao i u domu voditi računa o održavanju, jer većinskim dijelom zbog ovih razloga i naravno zbog posjedovanja svog ličnog kutka sreće i opuštanja, sve više ljudi se odlučuje kupiti ili praviti ovakve male saune u sklopu svojih domova ili vikend kuća. Zašto bi se po wellness centrima izlagali i kupili koje kakve gljivice i infekcije kada možete imati svoju vlastitu wellness oazu? Zato je redovno održavanje saune važno kako bi se uklonile bakterije, gljivice i ostaci znoja. Preporučuje se čišćenje svih površina saune uključujući drvo, staklo i metalne dijelove koristeći blage deterđente i dezinficijance. Još jednom ćemo se vratiti na dizajn i pogledati završni izgled ove moderne saune. Ponovit ću da svi zainteresovani planove mogu kupiti na linku u opisu videa ili skeniranjem ovog koda na vašem ekranu. To će vas direktno odvesti do moje online trgovine na Etsy stranici, na kojoj će se u narednom vremenu naći i još nekih zanimljivih rješenja i projekata. Uz planove koji su urađeni na engleskom jeziku, u metričkom imperijalnom mjernom sistemu, to su one američke mjere, dobit ćete i listu materijala kao i detaljan 3D model, ali i mogućnost podrške i odgovora na pitanja. Sve ovo možete u par koraka preuzeti u digitalnoj formi sa navedene stranice i krenuti polako u stvaranje svoje wellness oaze. Ovaj video vam također može poslužiti kao dodatna prezentacija i vodič tokom gradnje, ali naravno kao i inspiracija ukoliko vam se ovaj dizajn ne sviđa, da izgradite nešto svoje. Također, video i planove možete preporučiti vašim prijateljima ili poznanicima. Pretplatite se na kanal ako vam se sviđaju ovakve teme, kako biste bili informisani o svakom novom videu kojeg napravim. Ostavite like na video kako biste nagradili moj trud i rad i pomogli da video dođe do što većeg broja ljudi. Hvala vam i vidimo se uskoro u novom videu. Lijep pozdrav, ćao!